हेलो हाय नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपण मान मोर गला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल स्वागत एवं एक नूतन ब्लॉग स्वागत आशा करती दर्शक बंधु आपण मैंने आपण परिवार सहित भल थे मुझे आपण आशीर्वाद बापा आशीर्वाद भल अच्छी दर्शक बंधु आज हूँ आम शिफ्टिंग बर्तमान आम यात्रा सरी जाइए मयूरभंज जिला बेतनटी ग्राम तो आम जाऊँ आ गोटे जगह को कौ जगह जाऊँ मुझे जानी गलापर आपको अपडेट देवी हाँ जो दर्शक बंधु मैंने मो चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी मो चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और मीठा मीठा कमेंट दे मत आशीर्वाद करेंगे। तो चलतु दर्शक बंधु डेरी नक स्टार्ट करें आज ब्लॉग चलतु जीवा आमर डांसर शिल्पी मान को देखिया ये अच्छा आमर डांसर शिल्पी मैंने अच्छा गोटे गीत गाने पता नहीं होम डांसर मैंने कौन कह तुम सब पार्टी गोटे कौन पड़ी था सब सी पार्टी में गोटे किसी ना कि पड़ी थो आइधर इलो हॉर्लिक्स जहाँ हो चेंज हो बहुत सुधरी जाइए सफल डायरेक्ट हॉर्लिक्स ना से था कि ना ना एक्चुअली राति सारा अनिद्रा होगी से जिन न भल लगे नहीं सत कथा ना सत कथा नहीं ट्रू कथा जो मैंने माने खाऊ दयाक धीरे छाड़ी दिंतु बेसी बेसी नि एनी टाइम ने भल नुह आगे छाड़दे नहीं बर्तमान बहुत भल जेहेतु झीटे अच्छी बहुत कष्ट काम कर राति सारा काम कर झील जिते चुलबुली हो संभालिया बहुत कष्ट ये रखी तो से कौटे भूसिकी पड़े सी आसले मुझे केते देखी है ये सब बस आम जा कौटी जाऊँ तो मुझे जानी कैंप लिस्ट आसे किंतु मुझे जानी पारे आमर गुगु हाँ सफल दीटा खाइबू आते मागिल चल सफल खाए बोली मागिला मैंने पार्टी फिटे मागुच अभय सफल खाई हो चल देखिया बस आमर अच्छी मुझे जाकि सफल किणिकी दूसरी आम कथबार्ता हाँ चल जा दुकान आड़े जा मु रोची बस आसला मुझे पुणी आउ थे कहबी रही यात्रा सरी जाइए मयूरभंज जिला बेतनटी ग्राम तो आम बस ये अच्छी देखो से ठिया बस देखी पार्टी बस ये ठिया चलते जा बस भर जा किए बस देखा आ कौन कर तो जीवन आमर जीवन में समस्त परिश्रम कर परिश्रम टे हस खुशी चलती कौन कर जीवन में बहुत कष्ट कर यात्रा जीवन बहुत कष्ट आपण तो देखी थे नेक्स्ट ब्लॉग रे केते असुविधा आम राति शिफ्टिंग बहुत असुविधा आसिलु बर्तमान आज सकाଳେ आम शिफ्टिंग होची सकाळ शिफ्टिंग भल लगे किंतु राति शिफ्टिंग है माने वर्षा प्रबल है से असुविधा हवा पहले बाकी सब भल आपन तो जानते राति अनिद्रा केते कष्ट हुए राति उजागर रहिले केते कष्ट लगे आपन सेटा भल भाव जानते किंतु आमर किछि मात्रा अभ्यास परिणत होलानी माने भल लगे किंतु से नुह कि आमको भी कष्ट हुए जेहेतु आम जगार अनुष्ठान अच्छु आम पेट बाटना ये जगह आम पलि आसलुनी सफल नहीं कि सफल से पूरा खुशी जहाँ हसला खुशी लगे जा बस भर जा ये बस सब ये कौन एत हंस कौन हंस कौन आम्बुलेंस हाँ चलो नहीं चलो 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 किसी नहीं किसी नहीं किसी नहीं से देखी यात्रा देखी आग चलो जीवा जीवा बस भर चल मु बस मु हाँ ये हूँ आमर ये हूँ सची पंडा भाव बयस हो अल्प दिन मरज ना 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 आमर ऑर्गन मास्टर सची पंडा मास्टर नुह ऑर्गन छात्र ऑर्गन सारे ऑर्गन छात्र ना ना बहुत दिन एक्सपीरियंस सब आम डांसर भाई भाई मैंने सब अच्छे टाटा कर भौणी मैंने सब खुशी ना जाओ भाई काटी मेहंदी बहुत सुंदर लगुच कमेंट कह समस्त बस हाँ तो बस देखिए आम बस भर पलैया बस भर पलैया देखिए देखा यात्रा दुर्गा मंदिर देखु ये सब खेलुँच बस जा आग यात्रा दुर्गा मंदिर चलतु बस भर जा जय जगन्नाथ प्रभु ये सब बस भर दृश्य ये अच्छी
ଆଉ ହେଁ 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 ହଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବସ୍ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେତେ ଖୁସି କ'ଣ ଆଜି ଲड्डू ଇଲୋ ସେ କିଆ ହୁଏ କ'ଣ ଏତେ ହସ ଓହ ସେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛି କେତେ ହସ ଯା ଇଲୋ ମୂଷା କେ ମାର ରେ ନନି ମୂଷା କେ ମାର ଏ ଆମ ଝିଅ ପଳେଇ ଆସି ଆମର ଆଙ୍କର ଅନୁପାଙ୍କ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ସେ ଆସିଲା ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ସେ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ନିଦରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସିଧର ଭାଇ ଆମର ତବଲା ତବଲିଷ୍ଟ ଏପଟେ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଉଜ ଆଉ କୁନୁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ତ ଆମର ପୁରା ଷ୍ଟନ୍ ଟକା ସୁମନ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦୀପ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ତ ପୋଷା ଭାଉଜ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଆମର ସେ ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ଜଣାଶୁଣା ଆଉ ସବିତା ଭାଉଜ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଭାଉଜ ସବିତା ଭାଉଜ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଇଏ ତ ଆମର ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଇଏ ତ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ହେଲା ସବୁ ଦେଖ ଧନ ଏଇ କି ହସ ଏଇପଟେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୋଇଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଧନ କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଆଜି ହାଁ ଇଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ତା ସିଏ ବି ସେପଟେ ଶୋଇଥାଉ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଏ ତ ଭାଉଜ ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ମାର 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 ଭାଉଜ ମାର ମାର କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ କାହିଁ ଦେଖି ଏଇ କ'ଣ ଖେଳୁଛୁ ପୁରା କାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ମିଷ୍ଟି ତ ତାର ପୁରା ସିଏ ରିଲ୍ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଏ ଆଉ ରିଲ୍ ବନଉଛି ନା ଦେଖ ସେ ରିଲ୍ ବନଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି ସିଏ କୁକୁର ଆଉ ଏଠୁ ତ ଆମର ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ହଁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବା ଭାଇ ଛାଡ଼ିଲା ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କାହା ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛି କାହା ସାର୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ନାହିଁ ଡାଇନୋସର ହାତ ନାଇଁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦିଶି ପୁରା ପୁରା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ହାତ ପଳା ଦିଶି ଭାଇରେ ଦିଅ ଏ ଭାଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ ପୁରା ପଳେଇଥାନ୍ତେ ପୁରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ମୁଁ ଆଣିଛି ଚକନକା ବ୍ୟାଗ ଜୀବନ ପୁରା ଆମର ପୁରା ମାଟି କରିଲାଣି ଏଇଟା ଘରକୁ କେଉଁଠି ଆଉ ଯାଇପାରିବି ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ୟାଗଟା ଦେଖୁନ ଏଇ ବ୍ୟାଗଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଏଇ ବ୍ୟାଗଟା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ପକେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଏଇ ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ ଆମର କେଉଁଠି 3 ଦିନ କେଉଁଠି 4 ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ଏଇ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ ଚାଲିଛି ଆମର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ରେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା ଯିବା ପଣ୍ଡା ନା ଏକ ଯାଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ପୂଜାରେ ରହିଲୁ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଖାଇବୁ ଦେଖ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ବାରିପଦା ରହିଲୁ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ଟିକେ ଖାଇବୁ ଦେଲ ଭାଇ ମୁଢ଼ି ଘୁଗୁନି ଦିଅ ଖାଇବା ଆଉ ଦିଅ ଦେଖିବା କାଇଦା କରି ଖାଇବା ମୁଢ଼ି ଆଗରେ ବସିଛି ସବୁ ଆଗରେ ବସି ମୋତେ ଆଗରେ ମିଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେଇଠି ଆଗରେ ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ତ ବେତନଟିରୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ पहुँचगले आम से जगह आम पहुँच जाइचु मयूरभंज सुलियापदा ग्राम देखो पूरा पहुँच गलु पूरा
ପୁରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସହ ପରିବାର ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଳିଆପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ବବାଲ କରିବା, ଧମଳ କରିବା, ପୁରା ରଡ଼ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ହଲଚଲ ମଜା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।